Tumoy, 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 tumoy. Tumoy, 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 tumoy. It's a carnivorous. Tomato. No. He's the idiot who let them out. Bye-bye. Ay, tango ng tango. Kiss. Yoyo. Yoyo. Ay, magpag-kiss. Gusto babay. 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 Ay, Babay tayo. Tara. Tara. Koy, tara, tara. She was blind. Tara, babay. She flopped. Narumili mo talan. Tara, babay. She was not Babay tayo. Na. Ano yun ang niya Skyflakes? Anyan may nga tayong Skyflakes na din may bitin ko. Yung ano mo? Babi ko nga pang migdala ko yata ang bitong buo. Babay. Bakit nag-union kayo? You think it will make any difference? Tara. Meron sa labas, Ate Mox? Ate Mox, meron sa labas Tara. nagbibigay? Ilan na yung mag-serve ka rin eh. Kitan juice. Wow. Balak sa jelly isang kinaidan. Parang nilaso. Jealous ka naman. Di man din. Wine yun. Gusto yun? Lang? Wine yun. Kasi minsan wine, di ba? Kasi soldo naman dami ng tao. It's so pretty to get some rest. Oge, gusto mo mag-makeup paglaki mo ha? Na? Gusto mo mag-makeup paglaki mo ha? Pastor? Erika. Ah, si ano? Yung mataba? Gusto mo mag-makeup? Ay, gusto mag-makeup daw. Ay, gusto mag-makeup paglaki. Gusto mo mag-makeup? Na, mag-clap-clap ka pa mo ha? Ate Gusto Mox, mo mag-makeup? ate mo, yung pastor pala, ano pala siya? Pastor pala siya ng youth. Gusto mo mag-makeup? I spent my whole life working with crickets, Alay na lay na lang. trying to make sense of them. Alay na lang. Ay, tula na. Alay na lay na lang.